Hello guys. Ito luto na kiti hipon. Luto na kiti hipon guys. Ayan, dati ti dinner mi kinilolo. Ayan happy birthday to me. Hipon ti si Dami. Ayan. Hipon ti si Dami. Mano nga piraso guys. Ayan na. At ati si Dami kinilolo. Ayan na. Kitain nyo ti si Dami. Hipon ti si Dami guys. Sinangag nga kanin kinirog. Ayan, kinirog na adati garlic na fried rice. Ti kanin mi guys. Kinatoy hipon. Ayan, ati tayo nyo. At ati si Dami. At ati pasidak kinilolo. Thank you for watching.